नमस्कार बंधुगण, जीवन में भल समय आसवा पूर्वर तुलसीर गछ आमको 3टी महत्वपूर्ण संकेत देइथाए। एही संकेत को केबे भी अणदेखा करबा उचित नुहे। तुलसी माता आमर आगको आसुथिबा संकट विषय भी सूचना देइथांती। जदि कौनसी अशुभ हेबाकु थाए तेबे भी तुलसीर गछ आमको संकेत देइथाए एवं भल समय आसवा पूर्वर भी तुलसीर गछ विशेष प्रकार संकेत देइथाए। तेबे बंधु माने भगवान विष्णु देवी वृंदावती को एही वरदान देइथिले कि समस्त संसार रे तुलसी रूपे तांकर पूजा करा जिवो एवं वर्षरे थरे तुलसी एवं शालग्रामर विवाह करा जिवो। एथिपे हिंदू धर्म शास्त्र रे तुलसी को हरिवल्लभ कहा जाई थाए, अर्थात तुलसी श्री हरिंकर अति प्रिय होई थाए। तुलसी एक प्रकार रे मां लक्ष्मीकर रूप मना जाई थाए। एही कारणरू एहा हिंदू धर्म रे बहुत अधिक महत्व रही अछि। शास्त्र अनुसार जेउ घरे तुलसी गछ लगा जाई थाए, जेउठारे प्रत्येक दिन पूजा करा जाई थाए, सेही घरर विनाश केबे भी होई न थाए। घरर सामना रे तुलसी रहिबा द्वारा अशुभ एवं अमंगलकारी शक्ति गुड़िक घर ठारो दूरेई रही थांती। तुलसीर गछ कौनसी साधारण गछ नुहे, यह एक अत्यंत पवित्र गछ होई थाए जे कि सुख समृद्धि प्रदान करिथांती। एहाकु घरर अगणारे अथवा मुख्य द्वार सामने लगेइबा उचित। शास्त्र रे तुलसीर गछ को लगेइबार केतेक महत्वपूर्ण नियम बता जाइछि। केतेक लोक जणातरे किंबा अजणातरे तुलसीर गछ लगेइबा समय रे केते सब भूल करिथांती, जहार अशुभ प्रभाव तांको भोगिबाकू पड़िथाए। तुलसीर गछ लगेइबा समय रे शास्त्र रे थिबा महत्वपूर्ण नियम गुड़िक पालन करिबा उचित, अन्यथा तुलसी माता रुष्ट हो जाइथांती। केतेक लोक तुलसीर गछ को कौनसी भी पुराना पत्थरर बा धातुरे निर्मित कुंडरे लगाई देइथांती। एमिति केबे भी करिबा उचित नुहे। तुलसीर गछ को सर्वदा ही माटीर कुंडरे लगाइबा उचित। केतेक लोक तुलसीर गछ को गंधिया स्थान रे लगाई देइथांती, जहा द्वारा तुलसी माता रुष्ट होइथांती बा तांकर अपमान होइथाए। एहाकू शास्त्र रे बहुत ही अशुभ माना जाइथाए। तुलसी को गंधिया अपरिष्कार स्थान रे अथवा नाड़ी स्थान रे लगेबा द्वारा घरर मुखियाक उपरे संकट आसीथाए। घरर सदस्यक शरीर सर्वदा खराब रहिथाए। पिलामानक जीवन रे सफलता मिलि न थाए। एथिबेई तुलसीर गछ को सर्वदा भूमि ठारो उपरे एवं स्वच्छ स्थान रे रखिबा उचित एवं तांकर नित्य दिन पूजा करिबा दरकार। शास्त्र अनुसार तुलसीर गछ आमको केते प्रकारर महत्वपूर्ण संकेत देइथाए। एही संकेत आमर भविष्यत सहित जड़ी होई रहिथाए। तुलसीर गछ एक अत्यंत संबंधशील गछ होइथाए। एहा वातावरण रे मजबूत नकारात्मक ऊर्जा को अनुभव करैथाए। घर ऊपर को आसीबार थिबा कौनसी संकट अथवा विपद संदेश भी आमको तुलसी गछ द्वारा प्राप्त होइथाए। ता सहित जीवन रे किछि भल हेबार थिले, कौनसी शुभ समाचार मिलिबार थिले, धन प्राप्ति हेबार थिले तो तुलसी गछ आमको संकेत देइथाए। एथिपे आमको नित्य दिन तुलसीर गछ रो निरीक्षण करिबा उचित। बंधु माने श्रीकृष्ण कहिसंती, जेउ मनुष्य तुलसीर पूजा करिथाए ता घरे केबे भी दुर्गति होई न थाए एवं तांको मृत्यु परे नरक को जीवाकू पड़ी न थाए। जेउ घरर सामने तुलसीर गछ थाए सेई घरे केबे भी भूत प्रेत तथा पिशाच प्रवेश करि न थांती। एही कारणरू शास्त्र रे घर सामने तुलसी गछ लगेबार विधान रही अछि। तो चलंतु जानि नेबा तुलसी गछ द्वारा मिलुथिबा शुभ एवं अशुभ संकेत विषय रे। सबुठारु प्रथम कथा हैला तुलसी गछ सुखी जिबा। बंधु माने शास्त्र अनुसार घर सामने लगा जाइथिबा तुलसी गछ केबे भी न सुखिबा उचित। तुलसीर गछ सुखिबा बहुत ही अशुभ माना जाइथाए। तुलसीर गछ को सुखिबारु बंचेबा पई एही उपायटी करिबा उचित एवं ताकू नित्य दिन जल देबा उचित। तुलसीर गछ देखा सुनी बहुत भल भावरे करिबा उचित। जेउ तुलसी रे केबे भी अपरिष्कार पानी ढालिबा उचित नुहे। तुलसीर पाखरे केबे भी अपरिष्कार रखंतु नाही। एमिति केते कारणरू तुलसी गछ सुखिबाकू लागिथाए। जदि तुलसीर गछर
ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଶୁଣା କରାଯାଏ ତ ସେ କେବେ ବି ସୁଖୀ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀର ଗଛ ଅଚାନକ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀର ଗଛ ଅଚାନକ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗେ ତ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଗଛକୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ସେହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ତୁଳସୀର ଗଛ ଲଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଶୁଖି ଯାଉଥିବା ତୁଳସୀର ଗଛ ଘରର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛର ଆଖପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଥାନ୍ତି ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଆସିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମାର୍ଗରୁ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ତୁଳସୀର ଗଛ ନିଜେ ହିଁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ସାକ୍ଷାତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଚାଲିକରି ଆସିଥାନ୍ତି ସେଠାକାର ଗଛଲତାମାନେ ନିଜେ ହିଁ ହରାଭରା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀର ହରାଭରା ପତ୍ର ନିଜେ ହିଁ ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ବା ଝଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛ ହରାଭରା ହେଇଥାଏ ତୁଳସୀର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ତ ଏହାକୁ ଏକ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମନାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ହୋଇକି ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ତ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ବୁଝିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ହରାଭରା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ିବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତୁଳସୀର ହରାଭରା ପତ୍ର ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ବାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଘରେ ଅଚାନକ ହିଁ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ କଳହର ବାତାବରଣ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଅଛି ଘରେ କେବେ ବି ମଦ ମାଂସର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ମାତା ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଘରର ବାତାବରଣ ଯେତେ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ସେତେ ତୁଳସୀର ମରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛ ପାଖକୁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ବା କୁଣ୍ଡରେ ଅଚାନକ ହିଁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମନାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ହେଲେ ଏହା ଧନର ନାଶ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ନାଶ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଉପରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ହରାଭରା ରହିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛର ସର୍ବଦା ହରାଭରା ରହିଥାଏ ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଗଛଟି ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ ତ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ତୁଳସୀର ଗଛ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହରାଭରା ଦେଖାଯିବ ସେତେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ରହିବ। ଘରର ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଘରର ବାତାବରଣ କେମିତି ଅଛି। ଯଦି ଘରର ବାତାବରଣ ପବିତ୍ର ଅଛି ଘରେ ଭଲ ସଂସାର ବାଲା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛ ସର୍ବଦା ହିଁ ହରାଭରା ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତ ତୁଳସୀ ଗଛର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଜୟ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ।